panibagong challenge naman kami ngayon at ang tawag nito ay Color Green. Color games ito, guys, pero jumping. May twist lang mga palangga, dapat yung matamaan namin. Ay, bawal ng practice dahil. Color box, ayan mga palangga, no, dapat matamaan namin yung So, color. may tatlong colors kami dito at kailangan to mag-jump sa colors sa sasabihin namin. We have green, orange, at pink. Pero ang twist na to, bawal mag-touch sa Magpa sa box. linya. Bawal na magpa sa box mga palangga, dapat Yes. ganito lang. Kung pinatanggot lagi. Oh, sige Ready na. na kayo? Kami muna ni Kisha mga palangga kasi kay Nelto challenge. Sige. Hindi na kali kay Sinili, una matawag ko sila madao kung muna yung grupo sa iya. Hinay lang muna, Ryan. Trial muna to. Yellow. Kailangan matawa eh. Orange. Green. Pink. Orange. Yellow. Wala ko lang to. Trial lang yun guys ha. Sige. Green. Yeah. Orange. Orange. Yellow. So, hindi naman tawag sa yellow kay wala sa color. Alam ko, pinapalito ko kayo. Hindi ko na nalaw color. Anyway. Green. Orange. Pink. Green. Orange. Pink. Green. Pink. Orange. Magpasman! Wala ako. Wala. Clear pa siya. Safe pa siya. Orange. Green. Green. Pink. Pink. Orange. Pink. Orange. Orange. Pink. Kaya pa? Green. Green. Yun. Pink. Green. Pink. Green. Orange. Ah. Ako muna Kisha. Sige. Ako sa... Hindi, daog na si Kisha. Luwa, tagali. Ay, daog na si Kisha. Tapos kung sino madaog sa ato, na mga kontrake si Sige. Kisha. Ako na, wag. Green. Pink. Pink. Orange. Orange. Pink. Pink. Matasig. Orange. Green. Green. Orange. Pink. Pink. Orange. Green. Pink. Orange. Green. Green. Orange. Orange. Pink. Pink. Siga. Green. Orange. Orange. Green. Green. Orange. Pink. Tuwagin kami. Oh, yan yung confidence eh. Pero dapat wala kami gato karaya para magkamali kami, oh. Uy, no? Oy. Ito ka, oh. Pero munggo ka. Mabunggo ka mo. Okay. Ready. Green. Pink. Orange. Orange. Green. Orange. Pink. Orange. Green. Orange. Galing ni Kisha! Oh my God! Ngayon lang nanalo si Kisha, Ngayon guys. lang nanalo! O, diba? So, ang premyo is langka. Ayan yung mga 90s na kids. Mga favorite nila yan. Ayan. Congrats! Exercise to, guys, oh. Ayan lang, guys, yung challenge namin ngayon. Kay Nelson, huwag nyo lang muna panoorin. Napagod ako. Saka na sa akin, mga palanggano. Please, papalo na lang sa akin, Mills Pub. Yes. And then, Nel Chuwag. And Nel Chuwag din sa YouTube channel. Kasi ako mananalo, no? Ayan, guys. Kasi never pa ako nananalo eh. Ano kami? Siyempre, tulad ko. Ayan. Dapat Thank sa you camera everyone for watching.